नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, आज के समाचार के प्रस्तुत करता है। सेवन कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. अब खबरें विस्तार से। कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं। उत्तर बंगाल में स्क्रब टाइफस ने दे दी है दस्तक। कई बच्चे प्रभावित, अस्पताल में भर्ती। पिछले कुछ दिनों से उत्तर बंगाल के कई जिलों में कुछ बच्चे असामान्य रूप से बुखार से पीड़ित पाए गए। पीड़ित बच्चों में से कई को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मच गया है। हालांकि उनमें से 75 बच्चों के नमूने जांच के लिए कलकत्ता भेजे गए थे। इसी क्रम में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रजीत शाह ने बताया कि भेजे गए नमूनों में जलपाईगुड़ी में एक बच्चा जापानी एन्केफेलाइटिस, 1 डेंगू और 6 दार्जिलिंग जिले में स्क्रब टाइफस से संक्रमित थे। 6 बच्चों को डेंगू से संक्रमित बताया जा रहा है। তো ইন্ডোরে স্পেসিফিক্যালি জানতে চাইছেন না জ্বর নিয়ে কতজন আছে সেটা জানতে? জ্বর নিয়ে কতজন আছে? জ্বর নিয়ে আমাদের টোটাল 26 জন রোগী ভর্তি আছে পেডিয়াট্রিক্সে। আর তাদের মধ্যে আমরা যে বিভিন্ন পরীক্ষাগুলো করেছি সেটা হচ্ছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে, মেনিনজাইটিসের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে, ভাইরাল হেপাটাইটিসের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে, লেপ্টোস্পাইরোসিসের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। একজনকেও জাপানিজ এনকেফেলাইটিস পাওয়া যায়নি। আর ডেঙ্গু হেমারেজিক ফিভার বা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম একটিও পেশেন্ট, আমরা 64টা স্যাম্পল টেস্ট করেছিলাম, তার মধ্যে 5টি পজিটিভ এসছে। কোভিড পজিটিভ? না, ডেঙ্গু পজিটিভ। ডেঙ্গু পজিটিভ 64 জনের মধ্যে 5 জন পজিটিভ এসছে ডেঙ্গু। সবাই কি বাচ্চা? হ্যাঁ, বাচ্চা। এখন আইসিইউতে কতজন ভর্তি রয়েছে? আইসিইউতে বাচ্চা কেউ নেই। আইসিইউতে বাচ্চা কেউ নেই। এই যে জলপাইগুড়িতে আচ্ছা, আরেকটা যেটা আপনাদের একটু বলে রাখা ভালো যে আমাদের স্ক্রাব টাইফাস কিন্তু 6টি কেসে আমরা পজিটিভ পেয়েছি এখানে। হ্যাঁ, সে মানে আমাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার। না, ভয়ঙ্কর ব্যাপার না। আর যেটা আপনি বলছিলেন যে কত ফুটফল হচ্ছে, মানে ওপিডিতে শিশুদের চাপটা বেড়েছে কিনা, সেটা হচ্ছে আপনি যদি তুলনা করেন যে এই সময় গত বছরে যে পরিমাণ পেশেন্ট আসতো, তো তার থেকে আমাদের এখন মানে বর্তমান পেশেন্টের খুব বেশি হেরফের নেই। আর স্প্রিং সিজন নাগাদ, মানে ফেব্রুয়ারি মার্চ নাগাদ, আর এই পুজোর আগে নাগাদ, এই সময়টায় কিন্তু এটা নর্মাল আমরা অকারেন্স দেখি যে এই ধরনের ফ্লু লাইক ইলনেস বা ফেব্রাইল ইলনেসের প্রাদুর্ভাব একটু ঘটে, আবার সেটা অক্টোবর মাসের 1-2 সপ্তাহের মধ্যে সেটা কমে যায়। जलपाईगुड़ी में 48 घंटों में अज्ञात बुखार से 3 बच्चों ने गंवाई जान। 5 उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में रेफर। जलपाईगुड़ी में बच्चों में अज्ञात बुखार का मामला लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। इस बीच जिले के पिछले 48 घंटों में अज्ञात बुखार से कुल 3 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर बंगाल के ओएसडी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने कहा कि बुधवार को अज्ञात बुखार से मैनागुड़ी के एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरी ओर कूच बिहार जिले के मेखलीगंज के कुचालीबाड़ी क्षेत्र और मैनागुड़ी के 2 बच्चों की अब तक अज्ञात बुखार से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन सभी को बुखार, सर्दी, खांसी और सांस की बीमारियों के साथ भर्ती कराया गया था। सुशांत कुमार रॉय ने कहा कि अज्ञात बुखार से पीड़ित कुल 5 बच्चों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया है। শিশু মৃত্যু শুধু নয়, যে কোনো জায়গাতে যে কোনো মৃত্যুই তো প্রত্যেক দিনই হয়ে থাকে, সব জায়গাতেই হয়, সেরকম ব্যাপার নয়। যে বাচ্চাটাকে নিয়ে আপনারা বলছেন সেই বাচ্চাটা ময়নাগুড়ি বাজারে বেসরকারিভাবে একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দেখায়।
তখন বাচ্চাটা গ্যাস্ট্রিক কন্ডিশন ছিল এবং সেখানে সে ডাক্তারবাবু সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু সেই পেশেন্ট বাড়ি নিয়ে চলে যায়, সে ভর্তি করেনি। এবং পরে আজকে সকালবেলা এখানে নিয়ে আসা হয় জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে। সেখানে নিয়ে আসার পরে তাকে ব্রড ডেথ হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু আমরা তবুও একটা দেখে নিই যেহেতু বাচ্চা একটা কোভিড টেস্ট করে নেওয়া হয় এবং কোভিড টেস্ট রিপোর্টও নেগেটিভ আছে। এই পর্যন্ত ব্যাপার আছে, তাদেরকে পোস্টমর্টমের জন্য বলানো হয়েছিল, একটু আগে রিপোর্ট এসছে, তারা খবর আসলো যে সে পোস্টমর্টম না করে বাড়ি নিয়ে চলে গেছে। ন্যাচুরালি পোস্টমর্টম না করলে পরে আমরা তার কজ অফ ডেথটা বুঝতে পারবো না। আমরা অলরেডি থানাতে ইনফর্ম করতে বলে দিয়েছি যে এই ইনফরমেশনটা দাও, যেরকম একটা পেশেন্ট এসছে তাকে পেশেন্ট বাড়ি আমাদের উইদাউট আওয়ার কনসেন্ট তার নিয়ে চলে গেছে। सिलीगुड़ी में भी बच्चों में अज्ञात बुखार का कहर जारी। 70 अस्पताल में भर्ती, आउटडोर में इलाज के लिए रोजाना पहुंच रहे 300 बीमार बच्चे। उत्तर बंगाल के अन्य जिलों के साथ ही दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी में भी अज्ञात बुखार से बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अज्ञात बुखार के लक्षणों के साथ काफी संख्या में बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच सिलीगुड़ी में अज्ञात बुखार, सर्दी, उल्टी और पेट दर्द के लक्षणों के साथ 70 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अस्पताल के आउटडोर में रोजाना 300 माताएं बीमार बच्चों के साथ इलाज कराने पहुंच रही है। इनमें करीब गंभीर रूप से बीमार औसतन 30 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। বললাম যে একটা ইনক্রিজিং ট্রেন্ড আছে এখন। এক্সাক্ট পরিসংখ্যানটা নিউমেরিক্যালি বলতে পারবো না, তবে একটা জেনারেল একটা বৃদ্ধির দিকে সম্ভাবনা আছে। কারণটা বোঝা যাচ্ছে না, কারণটা নিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। জ্বর, সর্দি, কাশি এসব নিয়ে আসছে। পিডিয়াট্রিক্সের জন্য আমাদের পিডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ড আছে, আরেকটা আমরা মানে এ আছে এসএনসিউ আছে। এসএনসিউটাকে আরও এসএনসিউ আছে আমাদের এখানে প্রায় 24 বেডের। এখন বেশিরভাগ বাচ্চা আমরা পাচ্ছি জ্বর, শ্বাসকষ্ট, কাশি, বমি এগুলো নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, অনেক বেড়ে গেছে। যেমন ধরুন 1 মাস আগে যা ছিল তার প্রায় 3 থেকে 4 গুণ পেশেন্ট বেড়ে গেছে। ইনডোর এবং ওপিডি দুটোতেই তাই হয়েছে। সংখ্যার নিরিখে দেখলে কিরকম বলা যেতে পারে? সংখ্যা নিরিখে দেখলে যেমন ওপিডিতে এখন অ্যারাউন্ড 300 পেশেন্ট হচ্ছে। जलपाईगुड़ी में अज्ञात बुखार का कहर लगातार जारी। अब तक 3 बच्चों ने तोड़ा दम। जलपाईगुड़ी में अज्ञात बुखार से बच्चों की मौत की घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस बीच अज्ञात बुखार से अब तक 3 बच्चों की मौत की बात कही जा रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में बुधवार को 3 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ, सर्दी और खांसी की शिकायत थी। इस तरह की बीमारी के लक्षणों के साथ अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। उक्त मृतक बच्चे को पिछले रविवार को सर्दी खांसी से पीड़ित था। मंगलवार की सुबह उसके पिता कमलेश रॉय बच्चे को लेकर मैनागुड़ी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे को बिना इलाज के अस्पताल से लौटा दिया गया। इसके बाद वे दोपहर को बच्चे को निजी डॉक्टर के पास ले गए। उस समय डॉक्टर ने बच्चे को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह दिया। बुधवार सुबह बच्चे को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही अज्ञात बुखार से अन्य 2 बच्चों की मौत की बात कही जा रही है। শুন, এইভাবে না এটা ভাববেন না যে 3 জন মারা গেছে বলে কাজ করছে। সারা বছর কাজ করে, সার্ভিলেন্স, ফিভার সার্ভিলেন্স সব সময় হয়, সারা বছর ধরেই হয়। সেখান থেকে রিপোর্ট ব্লক মেডিকেল অফিসারদের কাছে আছে। সেই রকম এখনও পর্যন্ত কোনো অ্যালার্মিং পিকচার আমাদের কাছে নেই। এবং যে কটি কেস এখানে ভর্তি হয়েছে কালকে আপনাদের বলেছিলাম, তো যে কটা ভাইরাল টেস্ট করা হয়েছে সবই নেগেটিভ। এটা সাধারণ ফ্লু হিসেবে আমরা ভাবি, যেটা এই সময়টাতে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বাচ্চাদের সাধারণত হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি হাসপাতালে এরকম পেশেন্ট থাকে, প্রত্যেক বছরই থাকে। তারা আসে, সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যায়। আপনারা দেখুন না, কালকে 24 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, 25 জন ছুটি হয়েছে। विधायक शंकर घोष का शारीरिक उत्पीड़न का आरोप, गांधी मूर्ति के सामने धरना, तृणमूल कांग्रेस पर लगाया टीकाकरण केंद्रों पर कब्जा का आरोप। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ शहर के मुख्य डाकघर के सामने स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। विधायक शंकर घोष ने आरोप लगाया कि जब वे बुधवार सुबह कोलकाता से लौट रहे थे, तभी वार्ड नंबर 24 में टीकाकरण केंद्र के सामने से गुजरने के दौरान सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने उन पर हमले किए और उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
इसके खिलाफ वे अपने समर्थकों के साथ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गांधी मूर्ति के सामने धरना शुरू कर दिए है। इसके साथ ही उन्होंने शहर के टीकाकरण केंद्रों पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का कब्जा होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बारे में पुलिस को फोन कर सूचना दी गई है। যে ক্লাবে হচ্ছে সেই ক্লাবের হচ্ছে আমি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। তো আমি যেতে গিয়ে দেখলাম কেউ ছিল না, আমি একা আমার স্কুটি নিয়ে যেভাবে যাই। তো আমি দেখছি যে কর্পোরেশনের একজন স্টাফ হাতে লিস্ট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতা, যার কথা কালকে আপনারা বারবার বলেছেন, সেই নেতার নির্দেশে ডেকে ডেকে ভ্যাকসিন করাচ্ছে। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম লিস্ট কে করে দিল? বললো যে করে আমাদেরকে দিয়েছে, সেই লিস্ট অনুযায়ী হচ্ছে। আমি বললাম যে প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যানের কথার সাথে তো এটা মিলছে না। প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সিও মহিষ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসেই এই ভ্যাকসিনেশনগুলো হবে। তাহলে প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক, প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যানকে অপদস্থ করার জন্য তৃণমূলের নেতারা এই কাজ করছেন। আজকে পাড়ায় গিয়ে আমি দেখছি ঠিক করছে বিভিন্ন বেপারার ছেলেরা, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার পরিচিত, ওদেরকে ভুল বুঝিয়ে বা পার্টিগতভাবে ডেকে নিয়ে এসে পুরো মনে হচ্ছে যেন ভ্যাকসিন সেন্টারটাকে হাইজ্যাক করা হচ্ছে, মানে ঘিরে ফেলেছে, দখল করেছে। তো আমি অবাক হলাম। যাই হোক, সেকেন্ডলি হচ্ছে যে প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারম্যানের কথা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা শোনেন না। जलपाईगुड़ी पहुंची मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ले रहे हालातों का जायजा। जलपाईगुड़ी में अज्ञात बुखार के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अज्ञात बुखार से अब तक 130 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, जबकि जिले में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इस बीच बच्चों के बढ़ते जा रहे अज्ञात बुखार के मामलों का जायजा लेने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से डॉक्टर गौतम दास, बाल रोग विशेषज्ञ समेत 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों की टीम जिले में तेजी से बढ़ते जा रहे अज्ञात बुखार के मामलों की जांच करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आम लोगों एवं पर्यटकों के लिए खुशखबरी। बंगाल सफारी पार्क एक बार फिर खुलने को तैयार, लेकिन कोविड नियमों का पालन होगा जरूरी।
कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर बंगाल सफारी पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं सफारी में रहे वन्य जीवों को संक्रमण से दूर रखने के लिए दिशा निर्देश भी जारी की गई थी। वहीं अब दुर्गा पूजा और त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर बंगाल सफारी पार्क को खोलने का फैसला लिया है। पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, जहां टॉय ट्रेन का पहाड़ों पर संचालन से लेकर विस्टा डोम टूरिस्ट ट्रेन पर्यटकों के लिए चलाई जा रही है। वहीं सफारी पार्क खुलने से आम लोग तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है। अब एक बार फिर कोविड नियमों के तहत पार्क खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं पार्क खुलने पर पर्यटकों का भीड़ कम हो, इसके साथ साथ सभी को मास्क पहनकर पार्क में प्रवेश कर सके, इस पर पार्क प्रबंधक को नजर रखने का निर्देश दिया गया है। হ্যাঁ, এখন দুটোই আছে, আমাদের অনলাইনেও আছে, আমাদের অফলাইনে, দুটো সিস্টেমেই বুকিং হয়। কারণ অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রথমে চিন্তা করতাম যে শুধু অনলাইনেই করার, কিন্তু দেখা যায় অনেকে অনলাইনে বুকিং করতে পারেন না, তারা তখন এখানে চলে আসেন। তাদের তো অনলাইনে বুকিং না হলে আমাদের যদি এখানে অফলাইনের সিস্টেমটা না রাখি তাহলে তারা কিন্তু নিরাশ হয়ে যান, তাই না? সেই জন্য আমাদের দুটো সিস্টেমই খোলা আছে। করোনা স্বাস্থ্যবিধি যেটা, করোনা প্রোটোকল যেটা আছে সেটা আমরা সবই মানছি। আমরা যেমন আপনার থার্মাল চেকিং যেটা হওয়ার সেটা করা হচ্ছে আমাদের মেইন গেটে। তারপরে আমাদের এখানটা যখন জুয়ের এন্ট্রি গেটে এসে আমাদের যে স্যানিটাইজেশনের ব্যাপারটা, তারপরে মাস্ক পরা আছে কিনা সেটা দেখা, এবং এই যে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য আমরা মাঝে মাঝে অ্যানাউন্স করা, এইসব ব্যাপারগুলো আমরা কিন্তু করছি। टीकाकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीपीएम ने निकाली रैली, शीघ्र नगरपालिका चुनाव कराने की मांग की। सिलीगुड़ी महकुमा में टीकाकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एवं सिलीगुड़ी नगर निगम व महकुमा परिषद चुनाव शीघ्र कराने समेत विभिन्न मांगों को लेकर शहर में वाम मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। वरिष्ठ सीपीएम नेता व सिलीगुड़ी के पूर्व विधायक अशोक भट्टाचार्य की अगुवाई में वाम मोर्चा नेताओं ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकाली। यह रैली शहर के हिलकाट रोड अनिल विश्वास भवन से निकली और शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए महकुमा परिषद कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव नहीं होने से लोगों को नागरिक सुविधाओं में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से जल्द नगर निगम व महकुमा परिषद का चुनाव कराने की मांग की। মহকুমা পরিষদের নির্বাচন চাই অবিলম্বে, কর্পোরেশনের নির্বাচন চাই, সাংবিধানিকভাবে 5 বছরের মধ্যে নির্বাচন করাটা বাধ্যতামূলক। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সরকার এটা করছে না, সংবিধান মানছে না কেন? আর প্রশাসক মণ্ডলীর নাম করে যারা আছে পঞ্চায়েতে বা পৌরসভাতে, এটা দেখা যাচ্ছে ভ্যাকসিন নিয়ে একটা দলবাজি হচ্ছে। মানুষের হয়রানিটা বাড়ছে তো বাড়ছে, উন্নয়নের কাজের দিকে তাদের কোনো নজর নেই। এর মধ্যে নানা ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা তারা মনে করেছেন 3 বারের জন্যে তারা জিতেছেন বলেই তাদের ঔদ্ধত্যটা খুব বেড়ে গেছে। এই ঔদ্ধত্যের জবাব কিন্তু তারা পাবে। আমরা রাস্তায় থেকে গ্রামের মানুষ, শহরের মানুষের এই দাবিতেই আজকে এখানে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি মহকুমা পরিষদে, যিনি জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে। 24-এ করেছে, 20 নম্বরে করেছে, কুপন নিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা, আমাদের পাড়ায় পর্যন্ত দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ওদের সিলেক্টেড লোকদেরকে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक 2 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक 2 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर आज सिलीगुड़ी पहुंचे। आज बागडोगरा हवाई अड्डे पर उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने तृणमूल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उपचुनाव से पहले भवानीपुर के लोगों को नजरबंद रखने की योजना की जा रही है। राज्य में चुनाव के बाद आम लोगों ने हिंसा देखा है। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं और जो भी परिणाम होगी उसे हम सिर झुकाकर मानेंगे। দেখুন, সারা দেশের অন্তর্বর্তী সুরক্ষাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কোনো রকম নাশকতামূলক কাজকে ভারত সরকার কোনোভাবেই আপোষ করবে না এবং কড়া হাতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সারা দেশ জুড়েই অন্তর্বর্তী সুরক্ষাকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে।
দেখুন, ভবানীপুরে যে ঘটনাগুলো ঘটছে আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন যে বিভিন্নভাবে একেবারে নির্বাচনের প্রাককালেই মানুষকে ঘরবন্দি করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা, সেটা কিন্তু আমরা বাংলার মানুষের সামনে সেটা কিন্তু একেবারে উঠে এসছে। আমরা চাই যে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ একটি নির্বাচন হোক। বাংলার জনগণ, সেই এলাকার জনগণ যে রায় দেবে সেই রায়কেই আমরা মাথা পেতে নেব এবং আমরা আশাবাদী যে বাংলার জনগণ নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স দেখেছে, সেই পোস্ট পোল ভায়োলেন্স দেখবার পরে বাংলার সাধারণ মানুষ বাংলার গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার পক্ষেই রায় দেবে। सिलीगुड़ी नगर निगम को लेकर वाम मोर्चा और माकपा पार्टी का कड़ा रुख, ज्ञापन देने के दौरान धरने पर बैठे माकपा नेता व कार्यकर्ता। सिलीगुड़ी नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के क्रम में माकपा के 3 नंबर एरिया कमेटी के नेता व कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मिली जानकारी के अनुसार सभी को वैक्सीन देने और वैक्सीन को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मांगों को लेकर माकपा के 3 नंबर एरिया कमेटी के सदस्य निगम के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने गए थे। इस दौरान निगम में कोई अधिकारी न होने से नाराज माकपा सदस्य निगम परिसर पर धरने पर बैठ गए। लंबे समय तक धरना चलने के बाद निगम के एक अधिकारी ने उनका ज्ञापन स्वीकार किया। इस संबंध में माकपा नेता शरदेंदु चक्रवर्ती ने कहा कि वर्तमान निगम प्रशासक बोर्ड उनके आंदोलन से डर गए हैं, इसलिए अधिकारी निगम में बार बार अनुपस्थित हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि भविष्य में निगम के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। না, এটা তো ঠিকই দেখবেন, আজকে আমাদের এটা সিপিএম পার্টির ডেপুটেশন হলো সাধারণ মানুষের দাবি নিয়ে, কিন্তু এই ডেপুটেশন সাধারণ মানুষের দাবিকে ভাষা দেওয়ার জন্যই আজকে রাস্তায় নেমেছি আমরা। এই যে ভ্যাকসিন নিয়ে, করোনা ভ্যাকসিন নিয়ে, আজকে এই সময় দাঁড়িয়ে করোনা ভ্যাকসিন হচ্ছিল মানুষের কাছে টপ প্রায়োরিটি, সবার কাছে, সমস্ত স্তরের মানুষ, গরিব, বড়লোক, ব্যবসায়ী, প্রশাসনের লোক, যারা প্রশাসনের বাইরে সেবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, প্রত্যেকের কাছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ভ্যাকসিন এখনও হচ্ছে, ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না। ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে না, সমস্ত সাধারণ মানুষ তারা ভ্যাকসিনের সুযোগ পাচ্ছেন না। এখন সবার তো আর্থিক সামর্থ্য নেই যে ভ্যাকসিন পয়সা দিয়ে কিনবেন। দেখা যাচ্ছে ভ্যাকসিন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস দল বিভিন্ন যে ভ্যাকসিনের কাজ স্বাস্থ্যকর্মীদের করার দায়িত্ব, পুলিশ প্রশাসন তারা দেখবেন, সরকারি কর্মীরা ভ্যাকসিনের কাজ করবেন। বিভিন্ন হেলথ সেন্টারগুলোতে, বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোতে যখন ক্যাম্প হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ রাজনৈতিক দল তাদের তত্ত্বাবধানে, তাদের নির্দেশে, তাদের অঙ্গুলি হেলনে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস দল তারা ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে তাদের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছে তাদের নেতা কর্মীরা তারা সেখানটায় নির্দেশ দিচ্ছেন। दुर्गा पूजा से पहले नदी घाटों का होगा सौंदर्यीकरण, ये बातें कही है नगर निगम प्रशासक गौतम देव ने। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से दुर्गा पूजा से पहले नदी घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। विभिन्न नदियों के घाटों को पूजा उपयोगी बनाने की पहल तेज की जाएगी। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने ये बातें कही। वे बुधवार को सिलीगुड़ी शहर की महानंदा नदी के लालमोहन मौलिक निरंजन घाट का दौरा कर वहां के वास्तविक हालतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा, नगर निगम की ओर से नदी घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष पहल की जा रही है। ডিপোজিটে গতবার একটা প্রবলেম হয়েছিল, এবার দেখে গেল, ওটাকে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন করছি। পিডব্লিউডি, ইরিগেশন, এসএমসি, আমাদের বিওএ মেম্বার, এসডিও সাহেব সবাই আছে। আমরা দেখে ওটাকে একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানিং করছি। আমাদের ওটা দুর্গাপূজার আগে কাজটা হচ্ছে। रायगंज मेडिकल कॉलेज में अज्ञात बुखार से 16 बच्चे हुए भर्ती, स्वास्थ्य विभाग चिंतित। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज मेडिकल कॉलेज में अज्ञात बुखार और कुछ अन्य बीमारी के लक्षणों के साथ 16 बच्चे भर्ती हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के मुताबिक मंगलवार को बीमार बच्चों की संख्या 6 रही थी, जो बढ़कर अब 16 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात को कई बच्चों को बुखार के कारण चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया था। बाद में उन्हें शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया। हालांकि इन बच्चों को बुखार के कारणों का पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार उत्तर दिनाजपुर के रायगंज, इटाहर, हेमताबाद प्रखंड सहित दक्षिण दिनाजपुर के कई ग्रामीण इलाकों में बुखार से पीड़ित बच्चों का रायगंज मेडिकल कॉलेज में
इलाज चल रहा है। दूसरी ओर मंगलवार की रात अस्पताल के किसी अधिकारी के मौजूद नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने कैमरे के सामने मुंह नहीं खोला, लेकिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों में चिंता देखी गई क्योंकि अचानक बुखार के साथ इतने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बच्चों के परिजनों का कहना है कि उनकी शारीरिक स्थिति पहले से बेहतर है। এইটা এই সময়টা বছরে এই সিজনটা হচ্ছে আমাদের এমনি হয়ে থাকে, এটা ভাইরাল নিউমোনিয়া টাইপের হয়েছে, বাচ্চারা তাই ভর্তি হচ্ছে। আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সেও আছে এই আগস্ট মাস রেনি সিজনটা এরকম হয়, তাই জন্যে এইটা একটু চলতে থাকে অক্টোবর অবধি, তারপরে ঠিক হয়ে যায়। বাচ্চারা সেই ভাইরাল নিউমোনিয়া নিয়ে বেশি আসছে না, এতে ভয়ের কারণে এটা নর্মাল একটা জ্বরের মতো কিওর হয়ে বাড়িতে। আপাতত অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 to 16 ভর্তি আছে আমাদের বলে। আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওরকম অ্যাভেলেবেল আছে, যদি ওরকম ওভারলোডেড হয় পেশেন্ট এবং বাচ্চাদের আবার অন্য ফেসিলিটি দেওয়ার পরিষেবা করার। এখানে এই যে জ্বর হয়েছে বাচ্চাটার, সর্দি কাশি, বাচ্চাটার দুর্বলতা আছে, হাঁটতে পারছে না, হ্যাঁ পেট ব্যথা। কতদিন ধরে জ্বর? এটা মোটামুটি 15 দিন ধরে। না আরও নিয়ে আসছি, এই যে টেস্ট করাইছি, এই যে কাগজ আছে এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ হাসপাতালে মোটামুটি 10-12 দিন হয়ে গেল ভর্তি। তো এখন ডাক্তারবাবুরাই বলবে, রিপোর্ট করতে দিয়েছিল, যে রিপোর্ট করেছি, আজকে রিপোর্ট নিলাম, এখানে দেখাবো এখন। কিন্তু এখানে 9টার সময় আসছি, এখনও লাইন পাচ্ছি না এখানে। সব জায়গায় আপনি যেখানে মেডিসিন বিভাগে যান আর চোখের ডাক্তার দেখান, সব জায়গায় লাইন দিতে হচ্ছে, এরা সঠিক টাইমে আসছেই না। জ্বর আছে, কফ আছে বুকে, এই যে নাক দিয়ে জল যাচ্ছে, হ্যাঁ পেটের ব্যথা আছে, বাচ্চারা হাঁটতে পারছে না ঠিক মতো, মনে হয় পড়ে যাচ্ছে, এরকম। डकैती से पहले पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, जांच में जुटी है पुलिस। न्यू जलपाईगुड़ी थाना की पुलिस ने डकैती से पहले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान बप्पा मलिक, प्रदीप मलिक, संजीत साहनी, दीपांकर सरकार और मजिदुल इस्लाम के रूप में की गई है। सभी सिलीगुड़ी के अलग अलग क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से कई धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात फुलबाड़ी के जूटिया खाली इलाके से इन सभी को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार फुलबाड़ी के जूटिया खाली इलाके में 10 से 12 बदमाशों का दल डकैती के मंसूबे से जमा होने की खबर मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही बदमाशों ने अपना रास्ता नाप लिया और भागने में सफल रहे और 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज गिरफ्तार 5 बदमाशों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। आज के लिए बस इतना है और दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।